से थिले जणे प्रबाद पुरुष, आधुनिक ओडिशार सूक्ष्म कारीगर, कलिंग बरपुत्र, झड़र इगल, जणे साहसी वैमानिक, शिल्पपति, स्वाधीनता संग्रामी, प्रख्यात राजनीतिज्ञ। आज एभली जणे महान महापुरुषंक जीवन कहानी उपरे आलोचना करिबा से होचंती विजयानंद पट्टनायक ओरफ बिजू पट्टनायक ओरफ बिजू बाबू। बिजू बाबूंको पिता लक्ष्मीनारायण पट्टनायक थिले गंजाम जिला अंतर्गत भंजनगर अंचलर बासिंदा। माता आशालता पट्टनायक। पिता लक्ष्मीनारायण पट्टनायक पारला महाराजंक अधीन रे देवान चाकरी करुथिले। परे कटकर एक कोर्ट रे मुनिसिप चाकरी रे जोग देई तुलसीपुर ठारे आनंद भवन निर्माण करथिले। एही आनंद भवन ठारे 1916 मसीहा मार्च 5 तारिख रे पिता लक्ष्मीनारायण पट्टनायक और माता आशालता पट्टनायक तृतीय संतान भावे कोल मंडन करथिले विजयानंद बा बिजू। बिजू बाबूंको बड़ भाई श्रद्धानंद बा जॉर्ज पट्टनायक थिले जणे दंत चिकित्सक। बड़ भौणी थिले मुकती देवी एवं सान भाई सिजु बा जयानंद पट्टनायक थिले जणे विमान बाहिनीर पायलट। बिजू बाबूंको प्रारंभिक शिक्षा आरंभ होइथिला कटक स्थित मिशन स्कूल। 1927 मसीह रे मिशन स्कूल छाड़ी रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल रे नाम लेखाइथिले। एही स्कूल रे पाठ पढ़िबा समय रे तांको साहसिकता, समस्तंक सह उत्तम संपर्क रक्षा और पाठ पढ़ा दक्षता समस्त शिक्षक और छात्र महल रे बेस परिचित कराई देइथिला। 1932 मसीह रे रेभेन्सा कॉलेज रु पाटना रे होतिबा एंट्रांस परीक्षा देई प्रथम श्रेणी रे पास करथिले। कॉलेज रे पढ़िबा समय रे फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट खेल रे पालटी जाइथिले सुदक्ष बिंधाणी। कॉलेज पढ़िबा समय रे बिजू बाबू और तांकर दुई बंधु अमर और भ्रमरवर साहू कटकरू पेशवार पर्यंत प्राय 2000 किलोमीटर साइकेल रे यात्रा करी दुसाहसिकतार परिचय देइथिले। आईएससी परे सेठारे ही बीएससी रे फिजिक्स ऑनर्स पढ़िबा समय रे पायलट ट्रेनिंग नेबाकू स्थिर करथिले। तेणु 1934 मसीह रे बीएससी छाड़ी दिल्ली फ्लाइंग क्लब और एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रे जोग देइथिले। सफलतार सह पायलट ट्रेनिंग समाप्त करी 1937 मसीह रे इंडियन नेशनल एयरवेज रे जणे पायलट भावे जोग देइथिले बिजू बाबू। उन्नीस 1939 मसीह बिजू बाबू पंजाब रावलपिंडीर ज्ञानवती देवी को विवाह करथिले। तांकर 3 गोटी संतान थिला। प्रथम संतान होउछंती प्रेम पट्टनायक जे कि दिल्लीर जणे शिल्पपति। तापरे गीता मेहटा जणे लेखिका रूपे परिचित। शेषरे नवीन पट्टनायक जे कि ओडिशार राजनीतिक पटचित्र रे जणे सुपरिचित चेहरा। पायलट ट्रेनिंग समाप्त करी बिजू बाबू इंडियन नेशनल एयरवेज रे जणे पायलट भावे निजर कर्ममय जीवन आरंभ करथिले। जणे दक्ष पायलट भावे अनेक दुसाहसिक कार्य करथिले। 1943 मसीह रे पायलट थिबा समय रे भारतर तत्कालीन बड़लाट आभेलकरଙ୍କ उड़ाजहाजर पायलट हेबार सुजोग पाइथिले। एहार सुविधा नहीं भारतीय स्वाधीनता संग्रामी मानकर बहु गुरुत्वपूर्ण तथ्यर फाइल गुप्तरे नहीं वल्लभ भाई पटेल को देउथिले। तेणु एही अपराध रे
1943 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖରେ ଗିରଫ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଡଚ୍ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଥିବା ଡକ୍ଟର ସୁକର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭାରତକୁ ଆଣିବା ଆଉ ଏକ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୁକର୍ଣ୍ଣ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ଦିନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ସୁକର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଶାହରିୟାର, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ହଟ୍ଟା ପ୍ରଭୃତି ଡକ୍ଟର ସୁକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବାବେଳେ ଡଚ୍ ସୈନ୍ୟମାନେ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ନେହେରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ନେହେରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ନିଜର ଡାକଟା ବିମାନ ଧରି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। କୌଶଳ କ୍ରମେ ଡକ୍ଟର ସୁକର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଶାହରିୟାର, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ହଟ୍ଟା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଉଡ଼ାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଜୁବାବୁ ସେନାବାହିନୀର କମାଣ୍ଡ ମାଡ଼ରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଡକ୍ଟର ସୁକର୍ଣ୍ଣ ରିହାତି ଦରରେ ଏକ ବିରାଟ ତୈଳ ଖଣି, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 500 ବର୍ଗ ମାଇଲ ପରିମିତ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଏବଂ ବିରାଟ ପ୍ରାସାଦ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁ ମନରେ କୌଣସି ଲୋଭ ନ ରଖି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ସୁକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ସେସବୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। 1973 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସରକାର ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଭୂମିପୁତ୍ର ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ରୁଷିଆରେ ଚାଲିଥିବା ରେଡ୍ ଆର୍ମି ୱାର୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ରେଡ୍ ଆର୍ମିକୁ ପରାସ୍ତ କରି ମସ୍କୋକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନାଜିମାନେ ଷ୍ଟାଲିନଗ୍ରାଡକୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରେଡ୍ ଆର୍ମି ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କମ୍ ଥିଲା। ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଜୁବାବୁ ବାକୁ ଏୟାରବେସ୍ରୁ ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ରେଡ୍ ଆର୍ମିକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଏହିଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜୁବାବୁ ରୁଷିଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ରୁଷମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ରୁଷିଆ ତାର 50ତମ ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଜୁବଲି ମେଡାଲ ସହିତ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଦେଶଭକ୍ତିର ବେଶ ପରିଚୟ ଦିଏ। କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ଭାରତ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ମୁସଲିମ ଜାତି ହିସାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ 2ଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗରେ ପଠାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏହି କଥା ଜାଣିବା ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପଠାଇଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ପହଞ୍ଚି ଡକ୍ଟର ସୁକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପଠାଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିନପାରି ଡକ୍ଟର ସୁକର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲା ଭାରତ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ 1946ରେ ଆରମ୍ଭ କରି ନିର୍ବିରୋଧ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ଉତ୍ତର କଟକ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1952ରେ
से जगन्नाथ प्रसाद एवं 1957 से सोरडारू जीतिथिले। 1961 से राज्य कांग्रेस सभापतित्व ग्रहण करथिले। तांका नेतृत्व रे कांग्रेस दल 140 रु 82 आसन रे विजय लाभ करिथिला। चौद्वारु निर्वाचित विजु पट्टनायक प्रथम थर निमंते ओडिशार मुख्यमंत्री दायित्व ग्रहण करी 2 अक्टोबर 1963 पर्यंत पदवी रे रहिथिले। 1969 राष्ट्रपति निर्वाचन बेले तांका भितरे मनमालिन्य हेबारु ओ 1971 रे होइतिबा राज्यसभा निर्वाचन निमंते कांग्रेस टिकट न पाइबारु से कांग्रेस पार्टी छाड़ी उत्कल कांग्रेस नाम रे एक नूतन दल मध्य गठन करथिले। 1975 रे जेतेबेले जरूरीकालीन स्थिति घोषणा हला, विजु पट्टनायक प्रथम व्यक्ति थिले जे अन्य विरोधी नेता मानक सह गिरिफ होइथिले। 1977 रे से मुकुलिले और लोकसभा प्रार्थी हिसाब रे केन्द्रापड़ारू निर्वाचित हले। 1979 बेले से मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह को सरकार अधीन रे इस्पात और खनि मंत्री रहिथिले। 1980 रे विजु बाबू लोकसभा को निर्वाचित हले एवं पुणी थरे 1996 रे लोकसभा को निर्वाचित होइथिले। 1990 रे राज्य विधानसभा निर्वाचन रे जनता दल जीतिला एवं भुवनेश्वर विधानसभा आसनरू विजय लाभ करी पुणी ओडिशार मुख्यमंत्री भावे 1995 मसीहा पर्यंत कार्यनिर्वाह करथिले। कलिंगर ऐतिह्य परंपरा और नौ वाणिज्य को मन पकेबा पई 1990 मसीहा नवेम्बर 10 तारिख पवित्र कार्तिक पूर्णिमा दिन विजु बाबू पारादीप बंदर ठारे कलिंग बालीजात्रा आरंभ करथिले। कलिंगर वीरत्व को मन पकाई चौद्वार ठारे कलिंग लुगाकला, कलिंग ट्यूब्स, कलिंग एयरलाइंस प्रतिष्ठा करथिले। कलिंग नाम रे दैनिक खबर कागजटीए मध्य प्रतिष्ठा करथिले। कलिंग पुरस्कार और कलिंग मेधावृत्ति माध्यम रे से ओडिशार प्रतिभाधारी को उत्साहित करुथिले। विजु बाबू जड़े निर्भीक, साहसी एवं दृढ़मना व्यक्ति थिले। सही व्यक्तित्व ही ओडिशार प्रगति रथ को बहु आग को टाणी नहीं। ताहार एक ज्वलंत उदाहरण होची पारादीप बंदर। 1962 मसीहा जनवरी 3 तारिख घटना। प्रधानमंत्री नेहरू ओडिशा आसी थांती। नेहरू को पारादीप जीवा पई विजु बाबू अड़ी बसले। तांको कथारे नेहरू पारादीप गले एवं विश्राम समय रे विजु बाबू पारादीप बंदरर मैपटी को नेहरू को देखाइबारु नेहरू विरक्ति होई कहिथिले, तुमे कोन मते टिके विश्राम करने को देव नहीं। किंतु विजु बाबू साहसर सहित कहिले, आपण एहा न कले ओडिशा सबुदिन पई अंधार रही जीव सार। आपण ओडिशा को टिके देखंतु। विजु बाबूंकर साहसिकतार केई पद कथारे नेहरू ठंडा पड़ी जाइथिले एवं ओडिशारू गला बेले 100 कोटी टंकार अर्थ बराद करथिले, जार फलस्वरूप आज पारादीप बंदर ओडिशा पई एक प्रगतिर प्रतीक रूपे ठिया होइछि। केवल पारादीप बंदर नुहे, विजु बाबूंक कर्ममय जीवनर साधनारे अनेक अनुष्ठान गढ़ी उठिछि। सेगुड़िक होछि ओडिशा कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालय, आंचलिक शिक्षानुष्ठान, आंचलिक गवेषणा केन्द्र, सैनिक स्कूल, मिग विमान कारखाना सोनाबेड़ा, ओडिशा बयनशिल्प कल, चौद्वार, राउरकेला इस्पात कल, तालचेर थर्माल प्रकल्प, नाल्को प्रकल्प, दैतारी लौह इस्पात कारखाना, ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय, संबलपुर विश्वविद्यालय, पुरला वैषयिक और चिकित्सा कॉलेज, बड़बिल लोहा कारखाना,
1997 ମସିହା ଜନତା ଦଳର ଏକ ମିଟିଂରେ ବିଜୁବାବୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବାରୁ ଏସ୍କର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 16 ତାରିଖରେ ପୁଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ଘଟିବା ସହ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖ 8:15 ସମୟରେ 81 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମର ଶରୀର ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରଠାରେ ଦାହ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3ଟି ଦେଶ ଯଥା ଭାରତ, ରୁଷିଆ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ନିଜ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧନମିତ କରିଥିଲେ। ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ନେତା ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ସମବେତ ହୋଇଥିଲେ।